mstari wake wa 19 mpaka 21 tunasoma katika jina la Yesu. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Amen. Tushangilie kwa ajili ya usomi wa neno la Bwana. Salimia tena jirani, umwambie ni muda wangu. Asa leo ndavuruga vitu kidogo. Leo ndazungumuza kwa nini samaki haikuingia msafina. Amen. Kwa nini samaki haikuingia msafina? Msalimie jirani, mwambie kuko sababu iliachaka hawaingize samaki msafina. Unajua Mungu anapokuwa na upendo sana kwetu, na mara huwa anatufunulia vitu ukishavielewa unasema kweli Mungu ni wa ajabu. Mbele nifike kule nirudie kwetu tulikuwa jana. Katika safina ya Noa mulikuwa sehemu 3, sehemu ya chini, ya katikati na ya juu. Ina maana sote tunaweza kuwa katika kanisa, tunaweza kuyaomba Mungu hapa, lakini maisha yetu haiko sawa sawa. Ngazi zetu haziko sawa. Viwango vyetu haviko sawa. Hata katika kumuomba Mungu si bote hatutabarikiwa sawa sawa. Sijui kama tunaelewana. Sote hatutabarikiwa sawa. Ni ujinga wakati unafikiri samu na kutanana na mtu fasi mara moja mko sawa. Tunaungana kwa damu ya Yesu. Tunaungana kwa ajili ya Yesu. Lakini kila mmoja iko na destiny yake. Na kila mmoja iko na kiwango ya gisi Mungu atamubariki. Ndo maana ingalao tunawezi omba pamoja, lakini tusikuwe na sababu heshimiana. Na tusisababu kama hata tunaomba pamoja tunapishana. Na hakuna siku tutakuwaka sawa sawa. Kila mmoja anapaswa kuheshimu mipaka yake. Salimia jirani, mwambie fanya vyote lakini usivuke mipaka mu maisha yangu. Usiwezake tumia ukarimu wa mtu kuwa udhaifu mpaka utake ingia mu maisha yake kinaganaga. Achia mtu maisha yake. Kuwa na mipaka. Haiko kila mtu kila kitu ndio napaswa fuata ku maisha ya mtu. Na haiko kila kitu ndio napaswa leta mu maisha ya mtu. Wewe kuja hapa juu Mungu asaidie maisha yako, Mungu ayasaidie na urudi nyumbani ukimshukuru Bwana. Lakini hapana ingia katika huduma na uko nasema pale siye wote tuko sawa sawa. Hatuko sawa sawa. Ngoja niende mbali nikwambie, hata tukuwe na hitaji za sawa sawa, Mungu kutujibia hata tujibiaka sawa sawa. Mmoja ni kipofu, Mungu alimuweka matope. Mwingine ni kipofu, Mungu akamwambia imani yako imekuponya. Hatutakuwaka sawa sawa. Sijui kama tuko pamoja. Salimia jirani mwambie hata tuko pamoja hatuko sawa. Na ni ile njoo inatukosea. Tunasababu kama hata tuko mkanisa kuko wazazi humu. Unapaswa heshimia mzazi hata kama mnaomba pamoja. Nikawaambia jana simba na kondoo waliikala pamoja, lakini isifanye simba plito kondoo azoee simba. Angalisho usikuwe na ndugu yako ni komanda kisha uanze sema watoto huu ni petit frere yangu watakubabula fimbo. Pale Goma nishaviona. Goma kulikuwa generale moya.
alikuwa na grand frere yake. Mubarabara anasema peti yangu. Kwa general njuku ita peti yangu. Na bagarde biko peti yangu. Wewe unakuwaka na kiburi ya hivi. Basoda balisola grand frere. Balienda mubabula fimbo. Alipigwa za gros na za detail. Alafu baadaye basoda wakamwambia hata ni grand frere yako haupashe kuwa na muitaita ovyo ovyo mbele ya watu. Ni generale kwetu, manake ukwe na mheshimiwa. Inamaanisha nini? Haiko juu naomba na mtu mnakutanana hapo naona na shuka, njoo utafute mzoea. Niliwazo utapiga hata mikono juu ya hiyo. Tafadhali ndugu zangu, Mungu atatubariki. Mungu ametukutanisha. Hata mbinguni tutalipiwaka bimoya vya sawa ni uzima wa milele, me hatutakuwaka na grade za sawa sawa. Mulikuwa hamjue? Kwa watakuwa mkartie ya karibu na Yesu, na kwa watakuwa mkartie ya mbali na Yesu na biko mbinguni. Manake na mbinguni tutapishana. Sasa hapa kudunia tuanze onesha kama tunapishana. Hauwezi kia mkanisa juu jilinganishe na mwingine. Ndio maana siku niwaambia hapa, na njoo vile humu tusikue naomba sawa sawa. Usitake uone mwingine kwa naomba na mafiere, acha na mimi muige yeye. Yeye haiko weye. Kuwa najua buzito ya probleme yako na ujue kenye niko natafuta ni kia maana sana, na ndio maana siwezi jikamata kama watu wote. Unajua inaleta huzuni kwenu, unalalaka kumatela yenye iko salulimi. Uko nala munyumba yenye avion ikipito na ionaka, ndege ikipito na ionaka, mvule ikinyesha ni sagisi hauko munyumba. Mesho nafika hapo kwa naomba na mafiere. Eski uko sawa? Ambia jirani, eski kwa wakati ngino naomba sa mtu mzima kweli? Wale ambao wanakuja katika Bwana wanakuja na determination. Kuwa sawa huyu mwanamke ambaye alikuwa anavuja damu, aliposikia habari za Yesu, Yairo ameita Yesu kwake. Yesu iko naenda kwa Yairo. Huyu mwanamke akajiambia, mie nikigusa pindo ya vazi lake nitapona. Ule mwanamke maandiko nasema alikuwa uchafu juu ya damu. Tupatie Yesu makofi juu ya neema alitupatie. Sirtu nyi wa mama na wanamuke, mupatie Yesu makofi ya sana. Juu sita badanganya, na musinidanganya. Mwenye wote wanamuke hapa, hakuna manwezi kosa mkawaida yake sahi. Deja ile zamani haungekuwa na droit ya kuingia humu. Mpaka Biblia nasema wakati mwanamke kwa mkawaida yake, atakuwa uchafu siku za kawaida. Asa ikivuka anakuwa mchafu na wanamtia mbali na kambi. Asa akigusa hapa, kila mwatagusa hapa anachafuka. Sasa mniambie ule mwanamke miaka 12 ya uchafu. Hawezi gusa sahani mtu aigusi yako. Hawezi gusa kiti mtu aikali. Hawezi lala kitanda mtu alali. Otremandi na ule mwanamke akapotezaka na bwana yake. Biote akapoteza bakamtupa nje. Siku moja nasikia Yesu anapita hapa. Maandiko nasema hakwenda mbele, akakuya kwa nyuma. Kukia kwa nyuma manake ni nini? Anakiko nafanya hivi, kila wa nyuma anamugusa. Akigusa huyu anachafuka, hawezi muua tena, naisha chafuka. Anagusa mwingine, akendiko na chafula watu. Salifika kwa Yesu akumugusa kumwili. Akaona hata nimegusa wote, hapa ifoni shuki. Yepeke akashuka chini ya Yesu, akagusa pindo ya vazi. Pale damu yake kakauka. Manake alijua nini? Yairo jua ite muujiza mwake, anaita Yesu bila kugusa pindo ya vazi. Mie sitaomba kama Yairo. Nikiomba saa Yairo, wale wanazunguruka Yesu, bataniua na majiwe. Acha niombe, nifanye kitu kenye wengine hawayafanya. Ukitaka Mungu akutendee muujiza, omba zaidi ya gisi wengine wanaombaka. Tafuta Mungu. Kama ni mumilima, enda kuyaona wazee hapa wakwambie tunaenda siku fulani kumilima. Wazee hakuna siku mnaenda kumilima, si mnaenda siku moja. Na kama mwende kumilima, hii nayo ni mulima kubwa. Kuya hapa baseme unakauka, kaukia Mungu.
Hii mimi nakwambia ni kweli. Omwe mgonjwa mwenye anakufia ku hospitali, bali ya mgonjwa mwenye alikufia kunyumba. Mulikuwa hamjue? Wa ku hospitali na kufaka na wanganga walijaribu. Lakini wa kunyumba hakuna munganga. Ambia jirani, hapa tuko ku hospitali. Kisha mwambie specialist hapa, yeye haitikie watu wakufe. Yesu ni medecin mkubwa, akikutanana na wewe kaya yako yote ataitrete, ataitengeneza mpaka unakuwa mzima. Bwana asifiwe. Hasa tusikue naomba sawa sawa na hatuna mahitaji ya sawa sawa. Saya sifa, uko na mtu jeni kona luwe hivi. Kisha ukifuatilia ule jene kuko fie maisha supa umu. Njoo naona nikicheza kameme ule fie taona sa vile siko sawa. Kweli? Uko na nini? Mbona Daudi alichezaka mpaka kajisahau? Tena mbele ya bibi yake. Mpaka efodi kaanguka. Mimi na wewe tuko banani? Kama Daudi anaweza cheza mpaka na perdre control, mimi na wewe tushindwe chezea Yesu juu ya nini? Ambia jirani, saa ya louange kwa na sababu mwenye unaonaka. Chambu ya baba yetu. Asa hakuna aliyekuja kwa Bwana karudi gisi. Unakuya na fonde tena unarudia nayo. Mpresence ya Yesu. Maake unajiproteje jasho isitoki, isiharibishe fonde tena ulikiafa nini? Hakuna aliyekuja kwake akarudi. Ambia jirani, usikuwa nakuya ulikuya hauna kajasho. Kisha unakia mpresence ya Mungu rudie na hauna kajasho. Hata njo. Ifo na cheza, kama ni kucheza cheza. Unaona, sasa niko na vile Mungu naomba humu, niko sema vraiment hapa bana haki batendeo. Uko na mtu uko naomba na jiulize, hii ngali maombi ni makatapla ni nini? Baba, unaona hata Mungu atendake vraiment. Unajua kuko manoezi na vile nasema huyu atajua mbio. Siko najua mbio, niko njoo na uwa bia binanitesaka, njoo bia niko na uwa, juu nitoke hapa na uzima. Bwana asifiwe. Niende kugusa kwetuko. Mbele mwelewe hii, mkubaliane na mie kama safina ya kweli ni Yesu Kristo. Safina ya kweli ni nani? Jana nilisema siye ni safina, ni kweli. Lakini Yesu njo safina yetu. Ngwani ba demontre hayo. Surtout bapenda ufunuo. Safina ilianzia mubonde, ikienda malizia kurse kumsalaba. Mina bapatia deja nani? Ikienda malizia kurse iyulu ya mulima. Yesu na alianzia chini wakampandisha mpaka Golgotha. Musafina muliingia watu na manyama. Je, munajua kama siye wenye ni kanisa leo? Zamani tulikuwa nakamatiwa sama nyama. Israeli njo balionekana taifa teule. Siye wengine walikuwa natona sahi manyama. Surtout zile manyama za mubaya zenye sitasema jina hapa. Lakini ndani ya Yesu tukiamini, iwe Muisraeli anaamini, iwe mimi na wetu naamini, tunajikutana ndani ya Yesu. Safina ilitembea iliogelea yulu ya mai na haikuzama mpaka ikafika yulu. Yesu naye kuko siku moja alitembea ka yulu ya mai, jua aoneshe kama ni safina. Tuko pamoja? Safina ilifanya mwaka mzima inachunga watu. Sasa profond. Yesu naye alipokuja akasema, Roho wa Bwana ni juu yangu, amenipaka mafuta, kwa kamalizia akasema nipate kutangaza mwaka mmoja wa neema ya Bwana iliyokubaliwa. Hasa notebia behaba kuingia musafina balikufaka. Mai ya garike libaua. Hii wakati wa garika, hata ukuwe tate wa emwe hauwezi weza tembea. Kama hukuingia musafina, Mungu akuona kama uko muzenjo mana haukuingia, alikuua.
Ile wakati ya safina ya gharika, kulikuwa wanamke ya mimba benye bangesema mimi sitaweza fika kule juu ya mimba, lakini Mungu aliua kama hawakuingia msafina. Ile wakati ya gharika kulikuwa vipofu mwenye anaisema mimi singeweza, hakuna matanifikisha hako, kama hakuingia na kukua kipofu yake, Mungu aliua. Ile wakati kulikuwa vilema, kama hakuingia, hata sema sikuingia juu ya ulema, Mungu amwache, alimuua. Manake mwenye alipona tu ni mwenye aliingia msafina. Na siye leo ukitaka uponyoke gazabu ya jehanamu, ukuwe mzee, ukuwe mtoto, ukuwe waye, mpaka uamini Yesu. Usipoingia ndani ya Yesu, mauti ya milele na kuchunga. Ambia jirani, Yesu ni safina yenye ifo tuingie ndani. Uko vingine achana navyo. Yesu yeye akasema sasa kizazi hiki kiko sasa kizazi kia wakati wa Nuhu. Sana walibambia waingie msafina, sasa walimcheka. Bakaona hana akili. Wakati wanasema jua habari za Yesu, usikuwa unaona saa vile ni muzaa. Ndugu zangu, ni kweli Yesu iko na atakuyaka tukamata. Usichunge akie kukamata nje useme ni kwe sawa naye. Kwa najuliza wakati yote parapanda ikilia sahi. Apar parapanda kwa najuliza sahi nikikufa ndaenda wapi? Hakuna jaribu mkubwa saa vile mtu akufe jua liiba tu mchungu. Mtu akufe juu tu alizini ku 1000 francs. Unakosa mbinguni juu ya 1000 francs. Yesu wangu. Yesu wangu. Haki tena mimi narudilia, omwata mwenye atatesekaka milele yote mumoto na alikula taku vya dunia mukiza. Mimi najiulizaka, sibe tunakemeaka mazambi kisha tukufe sai, mapepo kisha tukufe sai muzambi. Tujikutane mulimwengu ya mapepo zetu tulikuwa na kemea. Bitakuwa hai. Binawezi kuwa hai. Mimi kujiuliza. Nazali zile pepo zote kisinasema haiko wenjo ulikuwa natutesa kweli. Haiko wenjo ulikuwa natuchoma sana wewe. Na kuambia zitakupatia makache kule, na wakati ya kutupia moto yako hayaingi, hayaene. Ndio maana lazima tuchunge maisha ya wokovu banduku. Lazima tuichunge. Tunalazimishwa kuchunga maisha ya wokovu. Ni kweli haiko fasili kuishi maisha ya wokovu, lakini inawezekana. Haiko facile mais haiko impossible. C'est toujours possible. Sasa muhibi vyote ni angukie kwenye tutaingia leo. Mungu anaambia no. Kati ya wanyama ambao wataingia safinani, utachukua wote wawili wawili, mume na mke, au dume na dike. Msura 7 Mungu akabadilisha, akaambia Noa, usiingize tena tu dume na dike. Kuzenye ni najisi, maana zile nyama haziwezi kuliwa, uingize dume na dike. Lakini zenye ni safi, uingize couple 7. Manake mangombe zilingia 14. Dike 7 na dume 7. Sungura balingia tu bawili, ye na mwenzake. Juu sungura inakuwa utamu. Inakuwa utamu sana ile. Lakini balingia tu bawili, ye na mwenzake. Sasa benye biko msafina balikuwa bakidogo kuzidia be balikuwa nje. Nipi amena niongee kwa hiki tu wangu. Siyawezaka comprendre. Aye hizi nyama zote zetu tunaonaka mudunia zilienea msafina. Kuko nyama zenye unajua. Jiulize batie tembo 2. Batie simba 2. Batie kobe 2. Batie mbuzi 2, kondoo 2, na manyama zingine nazi tunajua nazi hatujui. Manyoka nazo 2. Zile manyama zote, alors que safina ilikuwa na mipaka. Tulisoma jana, safina ilikuwa na burefu
ya mikono 300, manake 150 metre. Ilikuwa na largeur ya 50 coude, manake 25 metre. Na urefu yake ilikuwa ya 7 metre et demi. Et plutôt 15 metres. Du 300 coudées, 50 coudées, na 30 coudées à hauteur. Tout comme pas moins. Maintenant qu'il y a 50 mètres, il vit 25 mètres, il vit. Il n'a quoi 15 mètres. Sasa, nyama zote za mudunia zilienea muile aye. Jiulize. Tuone tu manyama zinakuwa maparke zote. Balete amo mbili. Na kuambia hata utie hapa nani. Fasi kwenye 1 million de personnes banaweza ingia. Nyama zote za mudunia haziwezi enea pale. Itakuwa fasi ya kidogo. Haiyakuwa chakula yazo, merci. Me unaona Mungu. Vyenye si atuelewe, Mungu akalirendre possible. Na nyama yote hakuna nyama yenye na existe leo yenye haikuingia kama msafina. Kila nyama yenye unaonaka iliingia msafina na vikaenea aye. Mulimwengu wa kawaida havieleweki. Lakini mimi nataka njoo vyenye Yesu afanye na wewe. Batu wajiulize, alipata hii aye. Alifikia hii maisha aye. Ameolewa aye. Amepaunuka aye. Ameingia msezon yake aye. Kama mpaka hivi hatuwezi pata jibu, nataka na we Mungu akutendee kitu kenye watu watajiuliza bakose jibu. Baone tu uko na safiri banajiuliza alitosha wapi makuta. Kumbe Jehova Mungu wa MCPM iko na kufungulia. Kwa kutaka, kwa kutotaka, lazima Bwana inue maisha yako. Unanipa amena, Bwana naifanya kwa maisha yako. Niko naongea na batu benye hata kama batu hawataelewa, Bwana atakutendea mema. Hawatajua siri yako, lakini siri yako ni Yesu Kristo. Ni yeye ndiye anaweza kupatia kitu chote chema. Amejenga yeye na mimi sijue, lakini Bwana amenisaidia. Ameolewa yeye na mimi sijue, lakini Jehova amenipatia ndoa. Amezaaje sijue, lakini leo niko nanyonyesha mtoto. Natabiria mtu mmoja muujiza aishi kwa jina la Yesu. Ifike wakati wanadamu wanajiuliza imekuwaje, Bwana ataifanya na wewe. Nadhani nipe amena niongee. Nadhani manyama zilikuwa kole seremu safina. Njoo vile nawe baraka zitasongana mu maisha yako. Unanipa amena, Mungu alete ambuteaje ya baraka mpaka zisongane mu maisha yako. Mbele mwaka ishe uishi mkono wa Bwana. Baone unapanda, basi ishie pale. Baone unaendelea mubiashara, basi ishie pale. Baone na wewe unaleta makompanyi mpya zenye unafungula hapa. Maagence zinafunguka. Itafikia banasema bulozi, haiko bulozi, ni zaidi ya ulozi, sababu Mungu ni zaidi ya ulozi. Mungu akushangaze na kutendee mema, akufanyizie kitu ambacho wanadamu hawata explique. Patia jirani sango mwambie miujiza yenye bana explique haiko miujiza. Mulikuwa hamjue. Bilikuwa hivi bikakuwa hivi bikakuwa hivi, haiko Mungu ule. Ya Mungu inashitulaka. Mwenye tu muujiza haishitulake ni mwenye nayo Mungu yepeke. Na mwenye alitendewa muujiza na shitukaka. Nataka Mungu akushitule na muujiza kwa jina la Yesu. Ukisema amena zaidi ya jirani, Bwana akushitule na muujiza na ushuhuda. Ninaona watu watakia shuhudia hapa. Hata shuhudia na iko na cheka, hata shuhudia na iko na lia. Juu bitamupitia atajiuliza, eske ni mie? Haiko mie. Ingine itafika, Bwana anabadilisha majira ya maisha yako. Walifikiri utabaki tu kalomba lomba, tunabadilisha ile maisha. Lazima mfululizo ya baraka ionekane kwa maisha yako. Wataona utukufu wa Bwana inazuka kwa maisha yako. Wanaona ishara na miujiza zinatembea na wewe, mpaka watasema hakika huyu hatumuelewe. Hamwezi nielewa. Kama uyaelewaka Yesu, utanielewa yeye ni mtoto wake.
Bale banakulogaka ifo ba changer langage. Ndio maana usishangale ule maisha kuloga na kia kwambia niambie unaendea wapi kubulozi. Takia kwambia bulozi yako ni yae. Hasa hata weza sema bulozi juu sijue kama enjo anakulogaka. Utasikia nakwambia siri yako ni mimi. Hautamficha yeye, utamwambia tu siri yangu ni MCPM. Njo siri yangu. Hapa njo shodiere yangu iko. Hapa njo Mungu anakiaka fanya bia zaidi ya kichawi, bia zaidi ya kilozi. Kama msafina manyama ziliingia kwa wingi na zikaikala pamoja, na wewe miujiza ziingie kwa wingi kwa maisha yako. Sijue kama niko natabiria mtu. Mui saison yako usivume mkimoya. Mungu akupatie kuvuma mubia mingi. Banaona maison. Sijue ya manguo iko pale. Haiko tu ya manguo na waambia ile ni kipeti probleme na ya magari ile ishafunguka. Wepeko naanza leta magari, watu wanaanza kia kuzia banacheenda Ulaya, banacheenda Tanzania, wewe ndio banaanza kia tafutia kwa vitu ya lazima. Si inawezekana. Nilisema asubuhi kuko mwenye Mungu atapatia baraka hapa, wazee kwa sema asha parcelle, wepeko nasema pardon mzee, msisumbue watu. Mimi peke ndaifanya. Unaiamini Bwana ifanye kwa maisha yako. Kisha haitakuwa mmoja tu, jusa ule anasema mimi peke ndaifanya, mwingine anasema hapana mzee, sitaki abakie na baraka yeye peke. Na mimi ndafanya hivi. Kama yeye anauza parcel, mimi najenga katedrale ya kabambi juu ya MCPM. Mwingine anasema mzee mimi siitike bale babebe baraka, mimi peke na mimi nauza parcel nyingine kwa tunatia maopito na masomo za. Inawezekana, inawezekana. Inawezekana. Niko naona mwenye anakuwaka na reve ya kufungula orfelina. Bwana analeta pesa na unatimiza ile ndoto yako kwa jina la Yesu. Niko naona mwenye anakuwaka na ndoto ya kusaidia wajane na wasiojiweza. Bwana anafungua uwezo na ile mipango yako inatimilika. Ninaona mtu ambaye Mungu anajengea maisha. Kama Mungu aliambia Noa jijengee safina, Mungu na wana kia kujengea maisha yako. Oh la la. Nipe amena niongee. Ninachopenda, safina yo haikuzama yulu ya mai, lakini manyumba zingine zilizama. Kwenye wengine batashindwa, wewe utawezea pale. Kwenye wengine batalia, wewe Mungu atakuchekesha. Bwana akupandishe mpaka kufikisha juu zaidi. Oh, sikia vile Biblia inasema Mwebre, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Mungu wako amekupaka, aseme na amekutia juu ya walio sawa sawa na wewe. Nataka Mungu akuinue mbele ya wenye wanaonaka biko sawa sawa na wewe, baanze kuona mtu wa juu, baanze kujitapia wewe. Mimi hivi yote hivi nimesema, samaki hakuingia. Samaki hakufanya nini? Kwenye tumesoma njoko vinalumiza sana. Sikia vyenye Mungu anaambia Noa. Anamwambia uingize banyama mbili. Dume na dike. Uishi nabo msafina. Sana ambia ishi nabo msafina, kisha anasema msingie vile, kamata na chakula, provision yenye mwingie nayo msafina. Memu manyama ze Mungu anasema, habaseme samaki. Haki. Sijue kama na ulikuwa pale, mimi nilikuwa pale. Ile siku samaki kasema, mzee Noa, juu ya nini mnaweza kuwa na kaoneo hivi? Juu ya nini mnaweza kuwa na ubaguzi hivi? Ayenye mnaingia msafina na tunasikia habari ya garika. Sasa garika itakuwa si haitatuua na sisi mtuingize. Noa kabajibia, Mungu hakuniambia niwaingize. Ni mtabakilia kule. Samaki kasema sawa basi, kama tutabakia, mbona sasa mtupatie chakula? Ni mnaingia mle na chakula. Sasa si tutakula nini? Jibu ya Noa, mimi sijue, mimi sibangaikie. Inafika wakati unaona wengine biko naendelea, haiko aseme banakuzidia vitu. Wendo nabazidia akili, wendo nabazidia urembo, wendo nabazidia kila kitu. Lakini hao njoo biko naendelea, wewe maisha yako yanazama. Paki nafika wakati unajiuliza, Mungu, huyo anaweza endelea, mimi hakuna kitu kikinabadilika. Kama ni kuomba ulishaomba mpaka unalia, Mungu hataona machozi yako. Juu samaki hata ililie mumai, nani mwataona machozi? Batu
batu yote bakaingia, batu 8 msafina, manyama zote zikaingia. Chose grave na huko nyama zenye zinatosha tu harufu ya mubaya hata zinataka pina. Mebakakatalia samaki. Mena kesho yangu ni juu ya nini banakatalia samaki na Mungu anaruhusu samaki asiingie? Nikupatie sababu. Kuko sababu 4 kubwa. Sababu ya kwanza, tangu samaki liumbiwaka haiyatoka nje ya mai. Inabakiaka tu ni mumai. Siku tu Mungu anaumba samaki ikakuwa ya mumai. Sasa haiko juu ya garika njo Mungu atambia samaki toka mumai. Juu nikiitosha mumai mina iti expose kwenye takufa mbi. Kuko kwenye Mungu anakuachaka haiko seni laana. Nichua naona kikutosha pale unaenda haribikia kwenye ungeenda. Bengine musafina batajisantira aleze. Memuniambie samaki atakuwa aleze musafina. Parmi masamaki uko samaki yenye kitoto yao, kitoto yake njo tembo ya kuzeeka. Mnajua ile balene. Balene, kitoto ya balene inakuwa na kilo ya tembo ya mzee. Wataalamu wanasema balene moja yenye isha komala inapeze 180 tonnes. Sasa muniambi, mulango ni ya kidogo. Balene ingepitia wapi juu ingie msafina? Hakuna kwenye ingepitia. Maana tunapatia Mungu reason. Mungu kama hakuingiza masamaki sama balene msafina, nijua aliona samaki yote peke haiwezi pita kumulango. Kuko kwenye Mungu akuti yake haiko jua na kuchukia. Anaona ile ni nivo ya wengine, we haiko nivo yako. Omwa kuache kwenye atakiaka kutilia mubaraka moya zenye zina correspondre na nivo yako. Sababu ya pili ni iye naacha habaingize samaki mumai ni samaki nje ya mai inanuka mubaya. Mulikuwa hamjui? Harufu ya samaki kwa kukalangiwa ni mzuri, lakini harufu ya samaki ya mbichi, nani mwanaweza supporte mbichi harufu ya samaki ya mbichi? Unaona, si wengine tunahubiriaje? Tunajua tulishapitia vitu. Mimi nilikuwa naenda uzisha sambaza Kulungu, sambaza. Nakwambia mchuruzi wa sambaza, alorike sambaza ni ule msamaki mdogo. Mchuruzi wa sambaza hata akuwe msafi yae, anakuwa tu na harufu ya mubaya. Akitia parfum, njoo asa harufu inakuwa ya mubaya zaidi. Munyumba nani mwashaona kwa wanauzisha sambaza hapo? Nani mwashasikia harufu ya mwanauzisha sambaza? Sambaza iko na harufu ya mzuri mkukalanga, lakini mubichi ni harufu ya mbaya sana. Maana Mungu akajua nikikutia we samaki mwarshe batasikia harufu yako ya mbaya. Kumbe umo ubakie huku kwenye harufu yako haisikilikanaki. Mimi natamaanisha nini? Kuko fasi ukienda harufu ni picha ya ushuhuda. Kuko fasi ukienda ushuhuda wako inachafuka. Njoo maana acha wengine bataenda. Haiko juu ya alienda hakuharibika, njoo na ukienda kule utabakia mzima. Kubaliana na mie kama kuko fasi ukiingia, hata walikuwa na kuaminia hawatakuaminia tena. Naye anaingia pale. Huyu naye anaweza. Njoo maana uko fasi ingine usiende. Kuwa tu sasa samaki bakia mumai yako. Leo hauwezi elewa, lakini utapatia Mungu raison après. Juu Mungu hawezi kuacha fasi na hukumkosea kisha ashindwe kukumbukia pale pale. Muniambie samaki ikiingia mule msafina kisha ianze nuka, hamuone kama itaetufe watu wote watakuwa msafina? Kuko kwenye Mungu akutiake juu degree yako hakuna mwenye anaweza ielewa. Omwe Mungu akutenge nao. Bwana asifiwe. Sababu ya tatu ni kwamba samaki haingeingia msafina juu samaki nje ya mai ni mauti. Hapa munielewe bia. Mshaona samaki inaweza ishi nchi kavu? Haiwezi kuwa. Inaweza ikala wakati kidogo, lakini kikosa hewa ya mai inakufa.
Sasa Mungu akajua samaki kiingia msafina batatosha wapi mai ya kuichunga? Danger kubwa ni hii, samaki mule msafina ikikufa hakuna mtaikula. Juu mbele na garika haiyamalizika, mtu alikuwa hawezi kula samaki. Nyama ilikuwa haiwezi kula nyama ingine. Mungu alikuwa hayafungula watu waanze kula manyama na masamaki. Ni sana wanatoka msafina kisha garika, njoo Mungu akamwambia mwanzo kenda mnawezi anza kula na hivi sasa. Sasa ikikufia msafina, nani mtaikula? Si itaozea tu mule. Manaki uko fasi kwenye ukienda habataona neema yako kama inaweza mafalia. Njoo Mungu anaonaka pali uende zaraulika kule, omwa kuache tu hapa. Kuko wengine muhii Butembo unaweza barikiwa na unajenga jina kubwa. Haiko juu mwingine alienda Bulanjo atapata maisha, wewe mwenye huko hapa hutaipata meme hapa. Mungu anaweza kuheshimisha di. Tuko pamoja? Na sababu ya ine sasa ni hii, na njo kubwa sana, ni kwamba samaki hangeingia msafina juu asiishi mipaka ya wenye liko msafina. Sema na mie maisha ya mpaka mimi naikataa. Sikia bien. Beba likuwa msafina, hata walikuwa na etage 3. Me walikuwa hawawezi toka nje. Juu kwanza mwalifunga mlango ni Mungu. Maana juu wafunga batoke, ifo ba negosie Mungu aifungule. Oro Mungu hawezi ifungula, haiko aseo na garika haiyaisha tu. Mungu hawezi ifungula na mai haiyapungukaka. Ile ni 1. 2, beba balikuwa msafina, balikuwa na mametre. Ni metre tu. Biko na 150 metres, biko na 25 metres, na biko na 15 metres. Maake nyumba yao hata ni bato, me ilikuwa na malimite. Hasa Mungu akaona acha wale baingie, mesamaki wewe bakia mumai. Hapa mnatabarikiwa sana na njoo kwenye malizi. Mungu akaima samaki provision. Mvula ikaanza nyesha. Unaona kama Noa hakuachia samaki vya kukula. Mvula ikaanza nyesha. Ile wakati watu walikuwa mingi sana kudunia, lakini mudunia mzima watu 8 tu ndio bakaingia kama msafina. Mungu ananisikia? Manyama zilingia ni maechantillon. Mujiulize depuis Mungu aliumba mpaka Noa kulikuwa zaidi ya miaka 2000. Kisha muone vile nyama zinazala kila siku. Mangombe zilikuwa ngapi zikuingiaka? Mapunda zilikuwa ngapi? Maana manyama za mingi ndio hazikuingiaka msafini. Samvule naanza nyesha. Muniambie bile vyote vya kuingia msafina sabi ilikufa. Ilikuwa chakula ya nani? Mina rudili. Mamilioni ya watu ambao hawakuingia msafina. Mamiliare ya manyama zenye hazikuingia msafina. Samvule naanza nyesha. Samaki yeye banamuacha mumai. Sabale bote banakufa. Iligeuka chakula ya nani? Hamuone kama hata kama Noa aliingia na provision msafina bakaacha samaki vide, Mungu alikuwa anajua beba naingia msafina hata biko na provision. Be haba ingie njoo benye batapata vya mingi sana kuzidia beba naingia. Mtu akitangulia fasi asiwazi anapata yote. Hapa Mungu anaweza kukuinua ya ajabu. Ile sasa samaki konaona chakula nasema Mungu ulifanya mzuri kuniacha huku. Vraiment ulifanya bien. Samaki alianza kula bila hata kukalkule. Benye biko msafina hapo ifo bakule na akili. Juba kimaliza provision hakuna kwa batenda tosha chakula ingine. Kuko watu walikutangulia vyabo vitakauka. Lakini wewe Mungu atafungula tu robine ya baraka. Na nimalizie hapa kui jambo la mwisho. Safina wonye benye biko kule walikuwa na tingizika. Munaona sekuse walikuwa pata mai. Mesamaki yeye hata mai tingiziki yae. Hasiki yake ile kubuje ya mai.
Maana kinatingiza wengine, we Mungu hataruhusu kikutingiza. Kinalilisha wengine, we Mungu hataruhusu kikulilisha. Et pour conclure, juste yamaliza kusafina kungali vya mingi vituendelesha semaine prochaine. Pour conclure leo, munakumbuka walikuwa msafina si bana banana, me Biblia nasema samvule linyesha seli malizika, aseme milima yote ya mudunia ikamezewa na mai. Eski mnanielewa pale? Huku kuna kuwa lake gani? Lake huku hakuna lake. Me mnajua lake gani ya karibu hapa? Ya Victoire, lake Edouard. Si mnakuama samaki? Okay. Sagarika ilipiga, mvule kanyesha ya grave na mai chini zikatoka. Ase mai kapandishaka safina mpaka yulu ya mulima. Lakini ikaipandisha mpaka na kuvuka milima, safina kabakiliko na ogelea yulu. Kisha mulima zote za mudunia zikamezewa na mai. Autrement dit, dunia yote kageuka lake. Ah, quelle bénédiction. Dunia yote kageuka lake. Kisha ile siku samaki ya mlake Edouard seliona dunia yote ni lake, ikaenda mudunia yote bila kulipa visa. Sijue kama mnanielewa. Wakati wenye biko mwarsia banasongana hawawezi tembea, samaki ya Mkongo ikajikuta mumai ya Etats-Unis, inajikutana mai yaende. Juu ya nini? Juu hakuna kwenye kuko inchi kavu. Na malizia sasa nitabirie mtu moya. Hapa kwenye Mungu alikuacha, hapa ndio atapanulia mipaka yako. Mipaka ya kazi Bwana naipanua. Mipaka ya heshima Bwana naipanua. Wengine kama walipanda wapande hapa. Jehova apanue maisha yako. Anayesema amina na kuiamini, Bwana anampanulia mipaka. Kama wengine walizamia museliba, wewe Mungu anapanua mipaka ya mariage. Kama wengine walizamia mipaka ya kazi, wewe Bwana anapanua mipaka ya kazi. Pokea kazi ya kupanuka kwa jina la Yesu. Vile samaki litembea dunia yote, na wewe Mungu anakutembeza dunia yote. Shine utakanyanga kibiashara. Singapore utakanyanga kibiashara. Etats-Unis utakanyanga. Turki utakanyanga. Dubai utakanyaga. Ende utakanyaga. France utakanyaga. Italy utakanyaga. Hautaenda sa vile mwenye iko naenda kuburefugee, hapana. Utaenda legalement na Bwana naenda panua maisha yako. Unanipa amena, Mungu akulogote na kupanue. Unanipa amena vile Mungu alikumbuka samaki, na wewe akukumbuke sai. Narudilia akukumbuke sai. Katika ile maisha uko napitia, uko najiuliza nini nilifanyaka nini, Bwana anakukumbuka leo. Hautalia tena, ni wakati sasa ya kufurahi. Wakati mwingine utaambia Mungu, ulifanyaka bien kuniacha hapa. Leo ndio mimi naelewa kama wengine walitangulia juu bafungwe, mie nikuwe huru na kutangazia uhuru kwa jambo lote. Mwafia yako uhuru ikuwe, mkazi yako uhuru ikuwe, maneno yako uhuru ikuwe. Kuko watu hapa wamelia miaka na miaka. Jehova akuone na akaushe ile machozi na akupandishe juu zaidi. Nipe amena, Bwana ifanye. Unasema amina mara 3, Bwana anapanua mipaka yako. Salimia jirani umwambie mwisho ya mipaka ni leo. Leta tu kavuyo muwepa Mungu, mwambie mwisho ya mipaka ni leo. Mwambie kama tuko kizazi ya samaki, hakuna tena sheria ya mipaka. Kumbe Mungu anaweza heshimisha watu. Kumbe Mungu anaweza panula watu. Beba alikuwa msafina waliendana hadithi. Samaki zinatesekea kule, zitakufia kule. Kumbe abajue kama hapo njoo watakufa na kifukutu msafina, lakini samaki tenda fasi yote. A chose grave. Nazani nilikuwa pale mkiro tu, balene mweli pandaka juma iko fasi yote. Ikapande kienda piga kusafina kidogo, pa! Kisha nawaambia mule hata hawatasikia, muli waza sasa hatutapanuka. Haiko si hawa tuko na panuka. Kuko walikutangulia bataona na wewe.
uko na navige mu utukufu ya Bwana. Bwana ivalishe mwili kwa maisha yako.